ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କିଛିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। এই ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଆଜି ଚାଲୁଛେ। তুমি ବୋଲବମ୍ ଆସିଥିଲ ଆଜି? ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ଲାଗି କଲ ଶିବଙ୍କ ପରେ ଜଳ ଢାଳିଲ? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛ ତମେ? ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆସିଛ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭକ୍ତି କରୁଛ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ଆସୁଛ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମାମା ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଜଳଲାଇ କରିବାକୁ ଆସିଛ ଯେ ମାମାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ହଉ ପୁଅ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆମେମାନେ ଆସି ଶିବଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାଉ। ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଶିବ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆସିଥାଉ। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା ଥିଲା, ଗରଳ ପାନ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଜଳଲାଇ କରିଥାଉ। ଜଳଲାଇ କରାଯାଉଛି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରହରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଜଣ ଜଣ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଉପବାସରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବା କମିଟି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ବୋଲବମ୍ ଆସିଥିଲେ? ହଉ, ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ ତାହା ପ୍ରସାଦ। ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମ ଭାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ହଁ। ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି? ପୁରୀ ପକୁଡ଼ି। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଉଙ୍ଗିରେ ଭାର ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଜଳଲାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଲାଇ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଙ୍ଗି ଭାର ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମର ଭୋଗ ଦୋକାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଯେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃଷଭ ଏବେ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ ଭକ୍ତମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କାଉଡ଼ି ଭାର ଆଣି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳଲାଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କେବେ ଆସିବେ ଏବଂ କେବେ ଆସିବ ଏହି ଜଳଲାଗି ଦିନ ବା ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜଳଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ଏହି ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳଲାଗି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଶୈବପୀଠ ବା ଆମ ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବା ଜଳଲାଗି ବୋଲି କହିଥାଉ, ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା କ'ଣ
ए विषय रे आमे टिके भक्त मानक सह आज कथा हेबा जे बोल बम अर्थ कौन कहीं आमे बोल बम यात्रा करवा ए विषय रे कथा हवा। आज तृतीय सोमवार रे आमर श्रद्धालु भक्त माने छुटी आसी थांती किंतु जो श्रावण मास जो जलधारा आसी थाए किंतु आज सोमवार रे तृतीय सोमवार जे वर्षा एतेटा नहीं कि राति किछिटा वर्षा होइतिला वर्तमान वर्षार परिमाण नहीं भक्त माने आसुछंती एवं जललाई करू शिवं पाखक आसिले प्रथम नंदी को भेटी था। नंदी होउछंती हमर जे शिवंकर वाहन जे तांको कान रे आमे किछि कहि थाउ। आज सार टिके आम ए विषय कथा हेबा कहीं ना सर नंदी को डाहाण कान रे आमे किछि कहि थाउ। प्रथमे शिवं पाखक आसवा को हेले नंदी को दुख जणै थाउ तापर आमे शिव दर्शन करि थाउ। ए विषय टिके हम कहि मंदिर प्राण जार जहाँ मानसिक थब से कहले से प्रभु आगे ये करी से कामटा मनस्कामना पूर्ण करने जेहेतु प्रभु सीधा सड़क भाव में आम दुख आम डाक शुणी न था किंतु आम नंदी कान में पकड़े से प्रभु को प्रकाश करेंगे प्रभु से पूर्ण करेंगे। अच्छा हो नना माने जो रही आम पूजक मैंने से दुख जनइबानी आमर जो कारण से भी माध्यम नंदी माध्यम भगवान सहित आमको जोड़ापी हाँ आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। जललाई कर श्रावण मास भक्त मान द्वारा जल लगी होता है आम शिवं पीठरे आसतु देखा। शिवलिंग जल लगे आम पूजक मैंने श्रद्धालु मानी स्थान रे रही कहीं पादुकार व्यवस्था कर चंदनर व्यवस्था कर शिवं मथारे पानी ढाली जल लगी कर आसला से पादुक ने आम टे नना सह विषय कथा हेबा। आज जो तृतीय सोमवार आम आसीचु आमर ये सिद्धेश्वर पीठ शैव पीठ शिवं निकट को जल लगी करने आम जानवा चाहूँ अतीत में जमी सब जल लगी आम ओडिशा रे किछि दिन हम जो जल लगी आम भक्त मैंने केते परिमाण रे आसुछन्ते आ जल लगी किपरि सब करा जाउछि मंदिर रे कोन सब व्यवस्था अछि के कहि बाबांकर अपार करुणा तो से करुणा जो आज भक्त मानकर गहली गहली लगी रही मंदिर रे तो सदा सर्वदा भक्त मानकर गहली लगी रही किंतु श्रावण मासर तृतीय सोमवार बहुत गहली राति सारा ये भक्त मान सब ये आसी माने शोचती आ मंदिर तरफ प्रसाद सेवन व्यवस्था करा काली राति ठारू आज पर्यंत सकाळ पर्यंत प्रसाद सेवन व्यवस्था चली भक्त मानकर किसी जमी असुविधा न हुए से हिसाब से आमर प्रशासन आ पुलिस भाई मैंने सहयोग कर बांधी लाइन कर समस्त भीतर को छाड़ी नना मैंने समस्ते मिसिकी कोऑपरेटिव करी श्रावण मासर तृतीय सोमवार
संपूर्ण रूपे तुलेइछथि। आज्ञा आ टिके जानिबो आज्ञा भक्त माने जो आसुछंती श्रावण मासरे जललाई करबा पई से माने कोन मनस्कामना तो करके आसुथिबे पदयात्रा करी आसिला बेले से कोन मंत्र जप करी आसुछंती सब बेले पई मु सब भक्त मानन कहूची किछि नले तमे तो समस्त तो मंत्र विधि विधान केही जानि न थांती तो किछि मुहरे तुंडरे न रखी केवल ओम नमः शिवाय जप करी बात सारा आसतु कौन दुख कष्ट पीड़ा किछि रहिबो नाही ओम नमः शिवाय केवल जप करंतु आ किछि दरकार नाही। आ गोटे कथा हमें बोल बम जो आम कहीकि आसता से बोल बम अर्थ कौन बोल आ बम बोल बम तो प्रभु को बोल बम शिव तो समस्ते माने कथर कहती जे भोला बाबा नाम अनुसार बम बोली आम बोल यही आहला कथा आउ किछि हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। जेहेतु सोमवार सोमवार आम जानिले जे जल लागी करबा द्वारा आमर जो दुख रही आम से दुख रु निवृत्त हो पारिबा बा जदि आम परिवार रे हो समाज रे कहार देह असुस्थ रही आम तांको पई जदि चाहिबा आसी शिवंक पाखरे जललाई करबा मानसिक करी सेमानकर देह भल हो जाउची ए जो व्यवस्था सब रही आम मानक मध्यरे सेथिपाई आमे माने जललाई करबा को आसी थाउ काहे कि ना शिवंक मथारे जललागी कले शिव आमको कृपा करि बा आशीर्वाद प्रदान करि आमर जहाँ सब मनस्कामना अच्छी ता संपूर्ण भाव में पूर्ण होता है बोली ये जो आशा और विश्वास रही आसी आम मान मध्य से आम मैंने आसी जललाई करिथाउ भक्त मान को जदि आम किसी पचारिबा चाहूँ बा बुझा चाहूँ से मैंने आम सहित ए विषय किसी आलोचना करूना कहीं भल भाव जानी ना आज्ञा।